बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आजकल की सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका में ये बातें और ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पेंटागन को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। उनकी जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको DIA भी कहते हैं, उन्होंने कुछ हाज़र सर्विस और कुछ रिटायर्ड इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को कोट करते हुए ये ख़बरें उनकी तरफ से बाहर आई हैं कि इज़राइल जो है वो अमेरिका में एस्पियोनाज में इन्वॉल्व है, जासूसी हो रही है वहाँ पे। और इस पे बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, अग्रेसिवली कहना चाहिए कि जिस वक्त डॉक्यूमेंट्स तलाश करने की कोशिश की जा रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, और अपने कान उन्होंने धरे रखे हैं किस चीज़ पे कि जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट ट्रंप मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, दोनों तरफ से इस चीज़ को डिनाई किया गया है, लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है कि ये मामला पहली बार नहीं होगा। अगर इसमें कोई सदाकत है तो इज़राइल ये पहले भी कर चुका है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात, अगर आप जो मॉडर्न हिस्ट्री है ख़ास तौर से ममालिक के अलाइंसेस की और एक स्ट्रॉन्ग अलाइंस की अगर आप मिसाल देते हैं तो वो हमेशा से US और इज़राइल के अलाइंस की दी जाती है। दोनों ममालिक ने इंटेलिजेंस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ताउन किया है। जो कंबाइंड मिलिट्री ऑपरेशंस हैं दोनों ममालिक के, वो नज़र आते हैं। रिसेंटली ईरान में हमने देख लिया। अदरवाइज़ भी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसकी बुनियाद पे दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सों में ये ऑपरेशंस दोनों ममालिक मिलकर करते रहते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन भी है। और इससे बड़ी बात भी है कि कोई भी मामला हो जाए, इज़राइल और अमेरिका ने हमेशा हर फोरम पे एक दूसरे का साथ दिया है। और इज़राइल के हवाले से जैसे सारे ही लोग कहते हैं कि जनाब उनकी जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है पूरे अमेरिका के अंदर कि अमेरिका कभी भी इज़राइल के अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन नहीं लेता, कोई पॉलिसी नहीं बनाता है। और उनके तमाम लोग जो हैं वो पाबंद हैं एक तरीके से, या मजबूर हैं एक तरीके से कि उन्होंने इज़राइल के इंटरेस्ट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करना ही करना है। सो यहाँ तक इनके रिलेशनशिप की ऑब्वियसली अगर आप देखें ताल्लुकात की बात की जाती है कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिर ख़बर क्या आती है कि पेंटागन को कंसर्न्स हैं कि इस वक्त जासूसी हो रही है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है मिडल ईस्ट में, ये जानने की इज़राइल कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब मैंने जैसे पहले कहा कि ये कोई पहली बार नहीं होगा। अगर आप 1980s में चले जाएं तो 1980s में US एक सिविलियन इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे, जॉनथन पोलार्ड। जॉनथन पोलार्ड पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने हज़ारों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स, बड़े जो एक नेशनल सीक्रेट होता है, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन्होंने इज़राइल के हवाले किए थे, अपने हैंडलर्स के हवाले किए थे वाइल वर्किंग फॉर द US नेवी। अच्छा, शुरू में उस वक्त इज़राइल की तरफ से बहुत डिनाइल भी आया था कि नहीं जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम किसी जॉनथन पोलार्ड को नहीं जानते हैं। वही जो रिवायती बातें होती हैं। जब जॉनथन पोलार्ड को अरेस्ट किया तो बाकायदा तौर पे ज़ाहिर है उस पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन भी हुई, और इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ साबित हो गई कि जॉनथन पोलार्ड जो है वो इज़राइल के लिए जासूसी कर रहा था। और बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो कि ज़ाहिर है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी के पास मौजूद थे, वो उसने इज़राइली हैंडलर्स को दे दिए। तो इल्ज़ाम साबित हो गया और उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। अच्छा, अब इस दौरान भी अगर आप देखें तो इज़राइल की तरफ से मुकम्मल इस चीज़ की तरदीद होती रही। बाद में जब इतना थोड़ा टाइम गुजर गया, 30 साल के बाद इस बंदे को रिलीज़ किया गया। 30 साल इस बंदे ने जेल में गुजारे और इसके बाद इज़राइल ने इसको सिटीज़नशिप ऑफ़र कर दी और इसको बाकायदा तौर पे इज़राइल बुला लिया गया। तो 30 साल इसने जेल में गुजारे। वो इज़राइल जो कहता था कि जनाब हम इसको जानते नहीं हैं, वो उसके 30 साल जेल में गुजारने के बाद जब इज़राइल पहुंचता है तो उसका बाकायदा इस्तकबाल होता है। वहाँ पे बड़े पॉलिटिकल फिगर्स मौजूद होते हैं और उसको एक हीरो की तरह वेलकम किया जाता है, विच प्रूव्स कि इज़राइल उस वक्त जॉनथन पोलार्ड का इस्तेमाल कर रहा था और वो इज़राइल के लिए एक जासूस था। सो ये जो एक वाक़या ऐसा था 1980s में जो हुआ, वो आज भी जो US के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी यादाश्तों से मुकम्मल तौर पे डिसअपेयर नहीं हुआ, ये गायब नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ऐसे खदशात आज भी मौजूद रहते हैं कि अभी कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। और ऑब्वियसली हम जानते ही हैं कि पूरी दुनिया की तरह तमाम ही इंटेलिजेंस जो एजेंसीज़ हैं वो हर जगह पे एक अपना एक मॉनिटरिंग सिस्टम और अपना एक इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम रखती हैं। उन्होंने नज़र रखी होती है अपने ऑफिशियल्स पे भी। कभी कभार
کوئی چیز مس بھی ہو جاتی ہے, آپ نہیں اس کو فوری طور پہ پکڑ سکتے ہیں, اور پھر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. اب یہ ایک ایسا ایپیسوڈ تھا کہ جس نے دنیا بھر کو یہ ضرور باور کرا دیا کہ آپ جاسوسی جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے دشمنوں کی, اپنے ایڈورسریز کی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ایلائز کی بھی جاسوسی ہو رہی ہوتی ہے, اور اسرائیل نے یہ چیز ثابت کی ہے. اور اس چیز کو لے کے جو یو ایس کے کنسرنز ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. اسرائیل میں بھی بہت لوگ کہتے ہیں, جہاں پہ جوناتھن پولارڈ کو انہوں نے ہیرو بنایا, بڑے لوگ یہ بھی ہیں کہ جناب اس نے ہمارا اور یو ایس کا جو تعلق تھا اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے, اور ایک ایسا ڈیمیج ہے جو کہ 4 دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہو پا رہا. اور جب 4 دہائیاں گزر جانے کے بعد آج آپ کو اس کی بازگشت پھر سے ملتی ہے کہ جناب پینٹاگون کے کنسرن سامنے آ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ جو کانفلکٹ ہے مڈل ایسٹ کا, اور خاص طور سے ایران کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ جاننا چاہتا ہے اسرائیل, اور ان کے لیے یہ ڈیٹیلز حاصل کرنا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بہت ضروری ہو گیا ہے. بھلے ہی دونوں طرف سے کا ڈینائل آئے, بھلے ہی دونوں طرف سے ان دعووں کو مسترد کیا جائے, لیکن ایک چیز جو منظر عام پر اس طریقے سے آ جاتی ہے, جو کھل کے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور یہ کنسرنز پبلک ہو جاتے ہیں, یہاں پہ ضرور اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ کچھ دال میں کالا موجود ہے. اور یہی چیز ایسی ہے جو کہ آج بھی یو ایس آفیشلز کو, خاص طور سے ان آفیشلز کو جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن کی کھل کے تو نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ جناب یہ جو ایران پہ حملہ ہوا ہے یہ ہماری جنگ نہیں تھی, ہم نے اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ ایک طریقے سے خود اس کا ذمہ اٹھایا, اور ہم نے اسرائیل کو مدد کی, اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ہم نے ایران پہ حملہ کر دیا. تو اس کی مخالفت موجود ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے سینئر آفیشلز ہیں وہ اس کی وجہ سے ریزائن کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حکومتوں کو, اپنے عہدوں کو, کیونکہ وہ اس وار کے حق میں نہیں تھے. اچھا, اب یہ ساری خبریں خاص طور سے کہ اسرائیل جاسوسی کر سکتا ہے, اور یہ موساد کے تھرو ہے یا ان کی امان ہے, شن بیٹ ہے, یہ بہت ساری ایجنسیز جو بڑی سوفسٹیکیٹڈ ایجنسیز دنیا کی سمجھی جاتی ہیں کہ یہ امریکہ پہ بہت زیادہ نظر رکھنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور پرائم منسٹر نیتنیاہو کا تعلق کچھ اچھا نہیں رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں ان کے جو انبن ہیں ان کی خبریں آئیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو فون کیا اور بڑی ہارش لینگویج جو ہے وہ استعمال کی, اور یہ بھی کہا کہ ہی واز کریزی, اور وہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات وہ بگاڑ رہا ہے. سو یہ تمام تر چیزیں ایک بیک گراؤنڈ میں اپنے ذہن میں رکھی ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ چل رہا ہے, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اب جاننا چاہ رہا ہے یا جاسوسی کر رہا ہے. اسپیناج کے الزامات اس پہ لگتے ہیں کہ امریکہ اب آگے اس معاملے پہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے. سو یہ تمام تر چیزیں نئی نہیں ہیں, لیکن ایک چیز ضرور سامنے آتی ہے کہ اپنے الائز کی بھی جاسوسی ہوتی ہے جو کہ اسرائیل نے کر کے دکھایا ہے, اور امریکہ اس کو کس حد تک تسلیم کرتا ہے یہ بھی وقت بتائے گا. اور اگر اس میں صداقت ہے تو ماضی میں جو 1980s میں نے آپ کو ایپیسوڈ سنایا جوناتھن پولارڈ والا, وہ جو ایک تعلقات میں آپ کو ڈپ نظر آیا تھا اور اس کے بعد پھر ریوائیو تو کر لیا تھا, ریکوری تو ہو گئی تھی تعلقات کی, لیکن اب کنسرنز پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں. تو کیا یہ چیز واقعی آنے والے دنوں میں یو ایس اور اسرائیل کے تعلقات, ان کے ریلیشنز خراب کرنے کا باعث بنے گی, یہ دیکھنا باقی ہے. You are watching Apna Watan.